салом алейкум дӯстони азизам, умедворам ки ҳамаи шумо хуб бутанзият ҳастен. субҳи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад дӯстонам. ҳозир мехоҳам барои субҳона як намуд субҳонаи осонтарак тайёр кунам ва барои субҳонаи мо дар кор аст помидор ва колбаса ё ин ки сосиска ва ман камтарак сиран доштам, ҳаваи айчурка гузарондум. метонем ки бисёр сир истифода барем, метонем ки вообще сиркати истифода набарем ва барои мо дар кор аст тухм. ҳозир акнун мо иноя жарид мекунем. аввал помидору колбасаро бо ман бошед ва мебинед худатон чӣ гуна субҳона ман тайёр мекунам дӯстон. аввал мо дар даруни сковородка камтарак равған меандозем. баъд мо помидорро жарид мекунем. дӯстони азизам, субҳонаи моям тайёр шуд. бинем чӣ хел субҳонаи иштиҳовар метовад. шумо ҳам метавонед ба аҳли оилаатон барои худатон тайёр кунед. ман болоста бо камтарак зелин чӯшидам. намехел дӯстонам. ана дӯстони азизам, субҳонаи моям тайёр шуд. нахӯроб ки ман тайёр кардам барои субҳона. бинед чӣ хел иштиҳовар аст. ҳозир акнун мо 6 субҳона мекунем барои мо иштиҳои таом. агар шумоям хурдеста бошем, барои шуморам иштиҳои таом дӯстонам. ҳозир акнун мо мешинем субҳона мекунем. баъд ман аз думи уборка мешам, бояд хонаҳои уборка кунам. бо ман бошед дӯстони азизам. кадоме ки микаилҷона бисёр пурсид, микаилҷон ба ҳоли худаш, ба кор гири худаш. ҳозир ман амихол палисоса буровардам ки хоная уборка кунам. микаил палисоси ман гирифта ба хадонокуш куҷое бурдестай. микаил бо микаили мо ай палисос метарса. вақти ман палисос мекунам, ин бениҳоят гирия мекунам. ман ина шаварам мегӯям ки дигар хона барен ша. баъд ман палисос мекунам хонаора. ҳозир намедонам натарсидестай чи ин палисоса гирифта қатчиш набинед куҷо оварда. микаил микаил ҷон, ту дига наметарси ай палисос? хел микаили мо бениҳоят хулиган шудагиай. як ҷода намеистад, меравад дар шкафак мекушояд, дасташа мечиқад, гира карда мебиёб, бо мерава ҳамуҷа. ин сар мо ай хоб хестем. микаил ҷона хадонокда мондаги будем. ай хоб бедор шудем. ҳамаи либосоят дар хона ҳамихел тит кардаем. ҳозир ман ҳамаша ҷобаҷо кардам. ин рафта бо шкафа кушода мега ҳамаша обратно меброрам. дӯстони азизам, ҳозир мо биромадем берун. ҳамаи хонаи уборка карда шуда. баъд биромадем берун. ҳозир рафтесем магазин ядучи дар кор барои хона якамтар харид кунем.
بعد میبینیم خونه انشالله. امروز هوای ما هم خیلی بزرگ، هوا ما خنکه. بزرگ ما رفتیم مغازین دوستانم. دوستانی عزیزم ما اومدیم مالکای خونه. این مغازین لنتا ما فقط میریم خرید میکنیم. به نهایت ارزان هم میشود. این لنتا وقتی خرید میکنی سکیت میشد کارتش داشتگی باشه. حاضر اکنون میبینیم که ما چی خریدیم دوستانم. من دوستانی عزیز خریدیم ما امروز ما برای خونه فقط خرید کردیم. برای پروداکت بسیار خرید کردیم. همین خیلی چیزا ما فقط میگرفتیم کم کم. این کارات ما بسیار تر گرفتیم همه چیزا برای که ای پگاه شوهرم علاقه کار میبرایم خونه دا بگاه میبیاین برای ما برای اوقات کردن یگام چی در کار میشد. من خیلی بیرون خنک باشد بسیار مغازین رفتنم نمیخواهم. برای همین ما همه چی بسیار تر خریدیم. گریبی خریدیم ما برگاوسکی هم خدر چیزا برای میکایل جان خیلی چیزا کو خریدم سه بسیار نقد میبیند میخوره. حاضر اکنون من اینا جا بجا میکنم دوستانی عزیزم. بعد من باید برای بگاه گوشت بریون تیار کنم. خامشور بگفتم گوشت بریون باید تیار کنم. با من باشد دوستانی عزیزم. یک جای گوشت بریون تیار میکنیم. دوستانی عزیزم من علاقه همه چیزایم خیلی پوست کده ریزه کردم. برای گوشت بریونی ما در کار از پیاز، برگلسکی، پامیدور و گوشت. حاضر اکنون ما اینو جارید کردن را شروع میکنیم دوستانم. دوستانی عزیزم ما سکوارد کده روغن میگیریم با چینی خوسته خودمون و ما جارید کردن را شروع میکنیم. اینا گوشتای ما رم جارید شده. حاضر این قیدیگه جارید شود. بعد پیاز را یک جای میکنم. حاضر اینا پیاز را یک جای کردگیم. اکنون که پیازش پزد مقدر بسیار هم کمتر میپزد ملایمت میشد پیازش. بعد پامیدور برگلسکی جای میکنم. من دوستانی عزیزم گوشت بریونی مایم تیار شد. منم خیلی стол накривать کردم. حاضر اکنون ما میشنیم اوژن میکنیم برای ما اشتهای تمام دوستانم. بیاین شمایم همراه ما گوشت بریون خوریم. بیاین شمایم در دسترخوانی ما با همراه ما اوژن کنیم دوستانی عزیزم. در اینجا من ولوگ امروز را به انجام میرسانم. به همه شما خیر دوستانم. خدا نگهبانتان.